जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम मौजूद हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन, जो कि बाबा खादम रिजवी साहब का यहाँ पे मज़ार शरीफ है और वहाँ पे उर्स की तकरीबात जारी हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दराज से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान से उनके चाहने वाले उनके उर्स मुबारक में शामिल होने के लिए आए हैं। जैसे कि हमारा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है कि दूर दराज से यहाँ पे एक नई बस्ती जो है वो बस चुकी है। दुनिया के दूर दराज शहरों से, दूसरे मुल्कों से बाबा खादम रिजवी के चाहने वाले इस उर्स में शामिल हैं। आए जी बात करते हैं इन लोगों का क्या कहना है, इनकी चाहत कैसी है। नाज़रीन, इस वक्त बाबा जी के खादम रिजवी साहब का जो उर्स मुबारक जारी है, दूर व नज़दीक से बहुत सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से और बल्कि दूसरे ममालिक से भी बाबा जी के चाहने वाले यहाँ पे आए हैं। ये जो हल्का बाब है, ये लोग मुल्तान से आए हैं, तकरीबन सब नौजवान हैं। आए जी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या नाम है? तारुफ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन कुरैशी, मुल्तान से आया हूँ। अच्छा जी, आप बाबा जी से कुछ चाहत का इजहार किस तरीके से करते हैं? देखिए जी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा गालिबन या चौथा उर्स है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा उर्स ही मेरा अटेंड हो रहा है। पहले भी 3 उर्स थे, लेकिन जो हमारा मंशूर हमारा नज़रिया है वो यही है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लेके आना है, यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आना है। हम कहते हैं जैसे हम उन्हीं नबी का कलमा पढ़ते हैं, उनके सहाबा किराम ने जो हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी और जो उन्होंने हुजूर के दीन को जैसे हक समझा, हम भी यही कहते हैं कि जो अब ना हक हैं हम उन ना हक को हक पर लेके आएंगे। कुर्बानी बात, बेशक हर चीज़ के लिए कुर्बानी चाहिए। बाबा जी ने बहुत कुर्बानियाँ दी। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब बाबा जी और उनकी टीम के साथ जो साबका दौरे हुकूमत है उनके में सलूक किया गया और बहुत सारे शोहदा याद आ रहे हैं। देखिए, जो वो पहले भी उन्होंने फरमाया, ये कुरान का फैसला, इन्ना मअल उसरी युसरा, पहले तकलीफ़ें हैं उसके बाद आसानियां हैं। अगर हम हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां देंगे तो एक वक्त आएगा फिर लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत बरकरार रहेगी। आज देखें, वो कोई मालदार नहीं थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खालिसतन हुजूर की मोहब्बत के लिए वक्फ़ किया था। आज उन्होंने मकाम क्या पाया कि उनके जाने के बाद की हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत भी बरकरार है और उनकी दरबारों पे आज भी कुरान भी पढ़ा जा रहा है। ये क्या वजह है? मोहब्बत रसूल की, उनकी ये एक सदाकत की निशानी है कि वो सच्चे आशिक रसूल थे और आशिक रसूल की ये निशानी होती है कि उनके जाने के बाद भी उनका तज़किरा होता रहता है, क्योंकि ये रब का कुरान है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। और जो अल्लाह को याद करते हैं उनका मकाम ये होता है कि उनके जाने के बाद भी उनका जिक्र रब करता है। और देखें आज कितनी बहुत कसीर तादाद में ये उलमाए किराम और भी देखें आए हुए हैं। ये सिर्फ़ एक उनकी, हमें कोई उनसे माली कोई अगर देखा जाए तो कोई ज़रूरियात से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक हमारी मोहब्बत है जो हमें यहाँ पर लेके आई है। तो हमारे साथ वो फेमस हस्ती मौजूद है जो मुतवक्का तौर पे NA 125 से NA के उम्मीदवार होंगे, कमांडो साहब। आए जी इनसे बात करते हैं। ये खादम रिजवी के उर्स मुबारक के सिलसिले में इन्होंने कैंप लगाया है जहाँ पे लंगर का भी वसी इंतजामात हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले अपना मुकम्मल तारफ़ पेश कर दी, शायद मैं अधूरा तारफ़ आपका पेश कर सका हूँ। तारफ़ हमारा तारफ़ इतना ही है, मैं कुत्ता रसूल पाक का सुभान अल्लाह। हाजी गुलाम मुर्दा कमांडो मेरा नाम है ते मैं बाबा जी का खादम हाँ। बाबा जी नूं मैं देखिया नहीं, लेकिन बिन देखे मुहब्बत करन दिया। ये मेरे मुस्तफा का सदका है। बेशक। वो लामा इकबाल लाहौरी कलंदर ने आख्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। बेशक। ते ये बाबा जी का फैज़ है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਉਰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے. بہت شکریہ سر. اس وقت ہمارے ساتھ اور دوست موجود ہیں جو غالباً خیبر پختونخوا سے ہیں. آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اب خیبر پختونخوا سے, طارق نبیک پاکستان. ابھی میرا منشور ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بتا میرا دیجیے. نام سید رحمان. آپ یہاں پہ عرس مبارک کی تقریبات میں آئے ہیں, آپ کا کیا جذبات ہیں یہاں پہ آ کے؟ میرے جذبات یہ ہیں, یہ حضور امین المجاہدین فنا فی خاتم النبیین, یہ حضور کا غلام ہے, حضور کا عاشق ہے. اور یہ تو عرس 3 دن کا عرس ہے. عرس کے میں 3 دن ہو گیا, اور 3 دن میں خدمت کرو بس حضور امین المجاہدین کا. میں حضور امین المجاہدین کے دربار کا کتا ہوں اور پاک رسول اللہ کا کتا ہوں. یہ امین المجاہدین کے بار بار یہ نے زبان کیا ہے کہ میں پاک رسول اللہ کا کتا ہوں. اور یہ میرا ایمان ہے. یہ آخری نشست ہوتے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نرک کا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. چلیں جی, بہت شکریہ. ایک اور علماء کرام ہمارے دوست موجود ہیں یہاں پہ عرس کی تقریبات جاری ہیں. آئیں جی, یہ بھی بابا خادم رضوی کے چاہنے والوں میں سے ہیں. آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر پہلے اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام قاری انور حسین نعیمی ہے جناب. میں اسلام آباد زون کا, جو اسلام آباد کا حلقہ N46 ہے, اس کا میں امیر ہوں. اور آپ نے پوچھا کہ آپ بابا جی کے عرس پر کیوں آئے ہیں, تو بابا جی ہمیں یہ بتا کر کے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان کے اندر قبریں بھری پڑی ہیں لوگوں سے, اور بڑے بڑے لوگ جو جن کے بعدوں وہ کہتے ہیں نا بابا جی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 100 جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتاں پئیاں, جنہ باجو جھڈ نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. اگر آج بابا جی کے لیے یہ سارے دیوانے آئے ہیں تو بابا جی کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں بابا جی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جام پہ لائے ہیں, ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس قوم کو بھی یہ نصیب کرے اور انہیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی یہ نصیب کرے. چلیں جی, بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت بابا خادم رضوی کا عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات جاری ہے. یہاں پہ دور و نزدیک سے جتنے بھی دوست آئے ہیں ان کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. PP 174 سے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے لنگر کا یہاں پہ وسیع انتظام کیا ہے, جن کا کہنا تھا تقریباً 80 کے قریب
دیگوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف بابا جی خادم رضوی کی چاہت میں کر رہے ہیں، اور ان کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں جی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جناب اے 80 دیگاں دے کی ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪੀ 174 ਔਰ ਯੂਸੀ 145 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਫ ਪਲਾਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। اچھا سر، کوئی ایسی بات بابا جی کی کوئی یاد، ان کا عرس مبارک ہے وہ تازہ کر لیں۔ بابا جی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ نکل کر صحراؤں سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ تو بابا جی تو ہمیشہ نموس رسالت کا کام کیا ہے اور عزت رسول پر کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دوست جو احباب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ مخلص اور کارکن طریقے لبیک کے پاس اس طرح کے کارکن نہیں ہے کسی کے پاس، جیسے ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا ورکر، ایسا کارکن جو عزت رسول اور حرمت رسول پر اپنی جان بھی دیتے ہیں اور یہ لنگر شریف کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے ہی کر رہے ہیں۔ اور چلیں جی، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس عرس مبارک پہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کرائی، جو کراچی سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، یہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے، ان کا وفد ہے۔ ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کروا دیجئے۔ میں حکیم شہزاد ملیر ضلع ملیر کا نائب امیر ہوں، تحریک لبیک پاکستان ضلع ملیر کا نائب امیر ہوں، اور الحمدللہ یہاں بابا جی کے مشن کے تحت ہی حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا کہنا یہی کہ دین کو تخت پر لا کے ہی ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہمارے لیے کتنی ہی رکاوٹیں کی جائیں، کتنے ہی راستے دشوار کیے جائیں، لیکن ہمارا ہر کارکن بابا جی کے مشن کو لے کر اسی طرح روز اول کی طرح کھڑا ہوا ہے جیسے بابا جی کے پیچھے کھڑے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دین دور نہیں کہ جب دین تخت پر آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، اس وقت بابا خادم رضوی کا عرس مبارک کی تقریبات جاری ہے، جیسے کہ میرے کیمرہ مین نے دکھایا بھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان کے گوشہ گوشہ سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور غالباً یہ جو کیمپ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ غالباً اٹک سے آئے ہیں۔ آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ۔ محمد ستار رضوی۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کتنے لوگ آئے ہیں اٹک سے اور کیسے آئے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ کثیر تعداد سے آئے ہیں، کافی لوگ، لیکن ہم نے پیدل سفر کیا ہے اکیلے ہی۔ اور ماشاءاللہ، آپ اٹک سے بابا جی کی محبت میں پیدل چل کے آئے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور دوست جو سندھ سے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اپنا تعارف کروا دیجیے پہلے۔ جی محمد رمضان رضوی، ہمارا تعلق جامع مسجد فیضیہ قبلہ سید زمان علی جعفری جو سابقہ امیر ہیں کراچی کے، ان کی مسجد سے، ان کے اہل محلہ سے ہم ہیں۔ ہمارے ساتھ کافی دوست احباب کل یہاں قافلے کے ساتھ آئے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب کی زیر سرپرستی ایک قافلہ آج کراچی ایکسپریس سے یہاں عرس شریف میں انشاءاللہ جلفہ فروز ہوگا، بابا جی کی مزار شریف پہ حاضری ہوگی، اور کافی دوست احباب آئے ہیں۔ قبلہ بابا جی کا جو مشن ہے دین کو تخت پہ لانے کا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہرہ داری کا، اور ان کی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا، وہ انشاءاللہ ہم سب نے بابا جی کا وہ مشن لے کر چلنا۔ سر آپ سیاست میں کس طرح کردار ادا کریں گے؟ جو الیکشنز میں آپ کے کینڈیڈیٹ تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بڑی سختیاں بھی ہوئی۔ سابقہ دور حکومت میں خادم رضوی صاحب کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، یہی روڈ تھا جو میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ وہ تو چلتا ہے، حق والوں کے ساتھ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ اگر حق بولیں گے، حق لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے
कि जो भी आसानी आती हैं वो मुश्किलात बाद के बाद आसानी आती हैं। इंशाअल्लाह तहरीक का दौर आएगा और दीन तक पर आएगा। बाबा जी ने जैसे फरमाया था, दीन आया, दीन आया। अच्छा, आपका मंशूर क्या होगा कि जब आप बरसरे इक़्तिदार आते हैं, आप हुकूमत बनाते हैं, आपका मंशूर क्या होगा? मंशूर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। मंसूर वही होगा जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें अता फरमा के गए हैं। साहबा कराम का जो मंशूर था वो मंशूर है इंशाअल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम एक कैंप में मौजूद हैं जहाँ पे लंगर का सिलसिला चल रहा है बाबा ख़ादम रिज़वी के उर्स मुबारक के सिलसिले में। ये कल से उर्स मुबारक शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू, जैसे मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे बड़ा वसी लंगर का इंतज़ाम चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कैंप के इंचार्ज हैं। आए जी उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। सर मेरा नाम अरशद अली है और नैन सुख में मेरी रिहाइश है जी। तो हम साथियों ने मिलकर ये सारा इंतज़ाम किया है। हमारे मीर साहब भी हैं, नायब मीर भी हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये हमने ना बैठकर इंतज़ाम किया खाने का और बहुत अच्छा प्यारा सेटिंग जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे जी। तो बस ये ठीक चल रहा है सिस्टम। तकरीबन कितने लोगों का आपने इस्तेमाल किया है ये लंगर का? सर जी हमने ना टोटल जो है ना वो 80 देगों का जो है ना वो इंतज़ाम किया और 3 दिन तक जो है ना यानी कि बैठ कर जो है ना वो खाने का इंतज़ाम किया है। ये रात को हमने जो बंद किया है वो 1:30 बजे बंद किया है और सुबह से ये चल रहा है। आज 40 देगें जो है ना वो इंशाल्लाह हमने तकसीम करनी है और कल जो है ना वो जो बची हुई हैं वो कल इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक। बाबा जी की चाहत मोहब्बत में आए हैं, उनकी कोई चाहत में कोई बात आप बताएं, उनकी कोई याद ताज़ा करें बाबा जी की। बस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का याद तो हर वक्त हर एक मिनट में आता है। तो हमारा आने का मकसद यही है कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जिन दाने से निकाल कर और एक तस्बीह के दाने में महफूज कर रखा है कि इस तस्बीह से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ हुजूर के दीन को तख़त पे लाना है, न किसी को गिराना है न किसी को उठाना है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है, तो आज मुसलमान दर पे दर हैं, वजह यही है क्योंकि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर छोड़ दिए हैं। यानी कि जब कोई चीज़ अपने मरकज़ से हट जाती है, ज़लील रसवा हो जाती है। मुसलमानों की वजह यही है कि जो मुसलमान पूरी दुनिया में, जैसे फ़लस्तीन, कश्मीर और वहाँ पे जो उनके साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम अपने मरकज़ से दूर हैं, शायद इसलिए। मेरे भाई देखें, मुसलमानों को अल्लाह पाक ने जो मकाम दिया, हमने वो मकाम जो सोच था वो ख़त्म कर दिया है। अब देखें आलिम दीन, वो कहते हैं कि सियासत मौली से दूर है। मैंने कहा किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सियासत की है, हज़रत अबू बकर ने सियासत की है। अब का जो सियासत है उसको गाली के साथ, और मौलवी को पाक सम, वाकई मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से पाक है क्योंकि हुजूर अमीर मुजाहिदीन का जो फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया तक और क़यामत तक इंशाल्लाह आबाद व शादाब रहेगा। हमारे आने वाले नस्ली भी आएंगे तो ये नारा लगाएंगे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाह अलहम्दु, दुनिया से मुसलमान गया। चले जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बाबा ख़ादम रिज़वी का सालाना उर्स मुबारक जारी है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया और दिखाया हमारे कैमरामैन ने कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग बाबा जी के चाहने वाले यहाँ पे आए हैं। गालबन ये भी जो इस वक्त मेरे साथ टीम खड़ी है, ये गालबन कराची से आए हैं और उनके चाहने वाले हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद इकबाल है। मुजाहिद साहब, आप कहाँ से आए हैं, ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कराची से आए हैं और ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे बाएं जानिब कारी मोहम्मद रमज़ान गोलूरी साहब। मॉडल कॉलोनी PS 93 से हमारा ताल्लुक़ है, हम वहाँ से आए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे बाबा जी के, कोई याद ताज़ा करें या उनके मुतल्लिक। ख़ादम रिज़वी साहब का आज उर्स मुबारक है, आज हमने उनको याद करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बाबा जी के मिशन को लेकर ही यहाँ पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया था वो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा और हम बाबा जी के मिशन को लेकर इंशाअल्लाह ऐवानों तक, और बाबा जी ने जिस तरह कहा था कि तख्त पर दीन को लाएंगे, बाबा जी का यही मिशन है और तख्त पर दीन को लाने तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। बाबा ख़ादम रिज़वी का उर्स मुबारक की तकरीबात जारी है। उनके चाहने वाले पाकिस्तान के चारों कोने से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं
اور جن کی میزبانی یہاں پہ لاہور ڈویژن والے کر رہے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر اپنا تعارف کروائیں پہلے۔ جی محمد شہزاد مٹھا، ناظم اعلیٰ ڈویژن لاہور۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ میزبان ہیں پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے، گلگت بلغستان سے لے کے اور کشمیر کے، اور جہاں جہاں پہ بابا جی کے چاہنے والے ہیں آئے ہیں، آپ ان کی خدمت کے لیے مامور ہیں یہاں پہ، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جو ہمارے قائدین کا حکم ہے، چھوٹے جناب جو ہمارے انس حسین رضوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم نے ڈویژن نے، بلکہ جو بھی یہاں کے لوگ ہیں جو تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی پلیٹ بھی آنے والے مہمان کو پیش کر دیں۔ یہ 3 دن ہیں، ہم نہیں بھی کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں سے ایک اچھا جو ہے نا تاثر لے کے جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ بابا جی کی نگری ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے جو بندہ بھی آئے گا خوش ہو کے یہاں سے جائے گا۔ اچھا، آپ بابا جی کی کوئی یاد تازہ کر لیں، ان کا عرس مبارک ہے، کوئی ایسی بات جو بابا جی نے کہی ہو، جہاں پہ قربانیوں کی بات آئی، سابقہ دور حکومت میں بابا جی نے اور آپ کی تمام ٹیم نے بہت قربانیاں دی، آپ پہ ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، کوئی ایسی یاد؟ کوئی یادیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے جیسے کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے تو ان کی بات سامنے آتی ہے کہ واقعی بابا جی نے کہا تھا۔ ابھی میں صبح گھر سے نکلا تو ایک میسیج تھا کہ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ ورنہ ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے، اور واقعی آج نظر آ رہا ہے کہ ان کے جیسے ہمیں نہیں مل سکتے جو بابا جی تھے۔ بابا جی ایک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں کم از کم اپنی آخرت کو بچانے کا موقع ملا۔ اچھا، آپ سیاست میں بھی آپ کا منشور میں شامل ہے کہ اسلام کو تخت پہ لانا ہے، آپ کا منشور کیا ہے کہ آپ برسر اقتدار آنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جی ابھی اس میں یہ ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن جیسے کرونا آیا تھا ہم نے لوگوں کی لسٹیں تیار کروائیں محلوں کی، ان میں جہاں جہاں ہمیں نظر آیا کہ کوئی رکشہ ڈرائیور ہے یا مزدور ہے جن کے کاروبار بند ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنی ان ٹیموں کو جو وہاں موجود تھیں ان کو راشن کے پیکٹ بنا کر ان غریبوں تک پہنچائے، اور یہ کام بالکل جو ہے نا تنظیم سازی ہماری چل رہی ہے، اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود۔ کام یہی ہے جو ہماری عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ خوشحال کیا جائے، کیونکہ غریب طبقہ بہت زیادہ پستا چلا جا رہا ہے۔ کوئی اور پیغام آپ دینا چاہیں گے میرے چینل کے پلیٹ فارم سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ جتنی جلدی ہم اس چیز سے نکل جائیں گے، ورنہ آج سے اگر 10 سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، جو قرضے تھے وہ اتنے بڑھ چکے ہیں، IMF ورلڈ بینک نے اتنا زیادہ ہمیں مفلوج کر دیا ہے کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غریب کے اوپر ہی پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہیلمٹ کا چلان ہو رہا ہے، یا بلوں میں بل بہت زیادہ جو ہے نا اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں کہ جو عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور زیادہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں غریب عوام ہے اور انہی سے نکلنا ہے۔ بڑے تو کوئی بھی ہیں، دیکھیں اب دکانیں ہیں، غریب لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جو سٹورز ہیں جہاں ہیں ان کی سیٹنگ ہے وہ رات 12 بجے تک بھی کھلے ہیں۔ اب 8 بجے جو چھوٹی دکانیں بند ہو رہی ہیں، 12 بجے تک جو دکانیں بڑے سٹور کھلے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے میں وہ کتنا کماتے ہوں گے؟ اس سے اندازہ کر لیں امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب بیچارہ جو نا پستا چلا جا رہا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ناظرین۔ اس وقت ہم موجود تھے خادم رضوی کے عرس مبارک کی تقریبات، 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ یہاں پہ پورے پاکستان سے، ہر کونے سے، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلغستان ہو، بلوچستان ہو، ملتان ہو، کراچی ہو، تمام لوگ خادم رضوی کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خادم رضوی کے جو منشور ہے ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے، ہم تمام لوگ مل کر، ہمارا کوئی سیاسی اختلافات نہیں، ہم صرف اور صرف خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور حکم خدا جو ہے اس کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، غریب امیر کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج عرس اس مرد مجاہد کا عرس ہے
جو غازی بھی ہے، جو شہید بھی ہے، جس نے ایک سوئی ہوئی قوم کو ایک نعرہ دیا، اور وہ نعرہ تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔